Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video is meant for 12th class education students and the topic is curriculum advocated by Dr. Zakir Hussain. बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने करिकुलम के बारे में उन्होंने क्या वकालत की है. Education should be given in accordance with aptitude and interest. Every student should not uniformly study the same thing. इन्होंने क्या फरमाया है कि एजुकेशन जो है ये बच्चे की रग़बत के मुताबिक, उसकी इस्तेदाद के मुताबिक, उसकी दिलचस्पी के मुताबिक करिकुलम को बनाया जाए. यानी एजुकेशन बच्चे की इस्तेदाद, उसकी रग़बत और उसकी चाहत के मुताबिक उसको उसकी दिलचस्पी के मुताबिक उसको बनाया जाए. तो हर एक बच्चे को एक ही तरह से हम नहीं पढ़ा सकते हैं. Every student should not be uniformly study the same thing. हर एक बच्चा एक ही तरह से न तालीम हासिल कर ली. In the words of Zakir Hussain, to hammer into shape and educational ideals, considering it valid for all, is absolutely hopeless enterprise. तो उन्होंने बताया है कि एक ही तरह से सबों को देखना, एक ही तरह की तालीम हर एक को देना, हम समझें कि एक ही तरीके के स्टूडेंट क्लास में हों तो हम उनको एक ही लाठी से हम हर एक को हाँकेंगे, तो ये नामुमकिन है कि इस बड़ी मुहिम में ये तो नामुमकिन है, इसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं. In a democratic society, the individual aptitude should be developed and helped to grow so that the individual may evolve into a morally free and autonomous personality. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, यानी जिस सोसाइटी में, जिस समाज में जमहूरियत हो, तो उसमें हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी इस्तेदाद के मुताबिक उसको मौका फ़राहम किया जाए कि वो अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अपनी डेवलपमेंट करे, और उसको हेल्प करना है कि उसके अंदर वो अखलाकियात भी पैदा हो जाए, वो मॉरली फ्री भी हो, और एंड ऑटोनॉमस पर्सनालिटी, और वो खुद मख्तार उसकी शख्सियत वो बन जाए. यानी वो दूसरों पर डिपेंडेंट न बन जाए, बल्कि वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर अपने आप को डेवलप कर सके, अपने अंदर वो इंसानियत, वो अखलाकियात उसके अंदर वो पैदा हो जाए. तो ये है एजुकेशन का, ये एजुकेशन इस टाइप की बनानी है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से अपनी डेवलपमेंट करे. ही हाउ एवर रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. बहरहाल उसने जो नीचे दिए गए सब्जेक्ट्स हैं उनकी इन्होंने सिफारिश की है कि इनको लागू किया जाए. नंबर 1, लैंग्वेज, ज़बान. Everyone must know his own language besides one or two other Indian or foreign languages. हर एक अपनी ज़बान को जानता हो कि इसके अलावा कि वो हिंदुस्तान की या दूसरे फॉरेन लैंग्वेजेस जानता हो. यानी फॉरेन लैंग्वेजेस बैरून ज़बानों के अलावा या हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों के ज़बानों के अलावा पहले वो अपनी ज़बान जानता हो, वो उससे
مناسبت رکھتا ہو، ہر ایک انسان اپنی زبان سے جو اس کے اپنی مادری زبان ہو۔ تو دوسرا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین emphasized the study of science and technology because there is no future for us without science and technology۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بیکاز دیئر از نو فیوچر فار اس وداؤٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کیونکہ ہمارا جو مستقبل ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر وہ روشن نہیں ہو سکتا ہے۔ روشن مستقبل کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہمیں ان سبجیکٹوں کو ہمیں پڑھنا ہے۔ And third one is social science. Dr. Zakir Hussain wanted that along with natural sciences, our students should learn something of social sciences. ڈاکٹر ذاکر حسین نے بتایا ہے، اس نے چاہا ہے کہ نیچرل سائنسز کے علاوہ ہماری جو طلباء ہیں وہ سوشل سائنسز بھی سیکھیں۔ ہی ریکمنڈز سائنس وتھ ایتھکس۔ اس نے اس کی سفارش کی ہے کہ سائنس کو اخلاقیات کے ساتھ پڑھایا جائے۔ endeavor in the field of science and technology would need ethical orientations۔ یہ جو ایجوکیشن میں جو کوششیں ہیں، جو سائی ہے، اچھا اس میدان میں جو ہمیں کوشش کرنی ہے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی would and science in the field of science and technology would need ethical orientations۔ تو ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہمیں اس کی جو ہے رخ بندی کرنی ہے کہ اس کا رخ جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے کرنا ہے، کہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہماری جو ایجادات ہوں تو وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ Besides specializing the students in the domain of science, engineering and technology, science colleges should acquaint their students with social sciences and humanities۔ اس کے علاوہ کہ ہم اپنے بچوں کو سائنس کے حلقے اثر میں ان کو ہم لائیں، انجینئرنگ میں اور ٹیکنالوجی میں اور سائنس کالجوں میں ہم ان کو اس سے بھی واقف کرائیں کہ سوشل سائنس کے ساتھ ہم انسانیت اور انسانوں کی ہمدردی کے لیے بھی ہم کام کرنے والے بن جائیں۔ Their concern is not only to send our successful engineers and technologists, but also truly educated men۔ ایجوکیشن کا جو کنسرن ہے، یہ جو کریکولم ہمارا ہونا چاہیے، تو اس کا کنسرن اتنی تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کامیاب انجینئروں کو، ٹیکنالوجسٹوں کو ہم پیدا کریں، بلکہ ہم سچے انسانوں کو ہم پیدا کریں۔ We can never forget the man in the engineer. We can never forget the man in the engineering. If an engineer can make machines, he should also be capable to enjoying good poetry, good book and human relationship۔ ہم اس انجینئر کو یا انجینئرنگ شعبے کو ہم اس آدمی کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں جو انجینئر اچھی مشینیں بناتا ہو اور پھر وہ اچھی نظمیں بھی لکھتا ہو اور پھر وہ اچھی کتابیں بھی لکھتا ہو اور پھر وہ انسان دوست بھی ہو۔ اسی طرح چوتھا جو ہے آرٹ اینڈ میوزک۔ دیئر شوڈ بی اے پلیس فار آرٹ اینڈ میوزک۔ ہمیں تو آرٹ اور میوزک کو بھی اپنی جگہ دینی ہے۔ اینڈ سانگ اینڈ ڈانس ان دا اسکول، اور گانے بجانے کو ہمیں اپنا مقام دینا ہے۔ For these activities are some of the important cultural goods which can be contribute to the cultivation of the individual mind۔ اس کے ذریعے سے ہیں، ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہم اہم کلچرل جو ہمارے ثقافتی